El estado de Mato Grosso. El lejano oeste de Brasil es el campeón de todas las categorías de la agroindustria. Algodón, arroz, caña de azúcar, maíz. Principal productor de soja transgénica del país. Y récord absoluto de consumo de pesticidas. Mato Grosso es el primero de la clase en un país que es el campeón mundial de los agrotóxicos, como los llaman quienes denuncian este imperio químico. Quando a gente vê assim à primeira vista, né, claro que a gente tem vontade, né, de nadar e tudo mais, né, mas sabendo dos resultados das pesquisas, assim, eu particularmente não viria, né, apesar de adorar. Contaminação química, de fato, ela não aparece, né? Ela não aparece, assim, o rio parece que está bem preservado, né, bem limpo, mas quando a gente vai fazer uma análise química no laboratório, é que a gente detecta esses resíduos, né? Porque uma das características de alguns agrotóxicos é ser extremamente persistente no meio ambiente, sobretudo nas águas, né? Então, é um indicador ambiental importante da gente monitorar também. Con 3.669 plaguicidas autorizados, Brasil es un auténtico Eldorado para las multinacionales, principalmente europeas. Y entre ellos, venden descaradamente productos prohibidos en el viejo continente. Elles font des milliards avec la vente de pesticides extrêmement dangereux et qui sont pour la plupart interdits chez nous. 20%, cerca de 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens de 0 a 19 anos, mesmo bebês. Então a gente está diante de uma forma de infanticídio. Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. On ne va pas faire une forteresse européenne en protégeant les citoyens européens pour améliorer leur santé et détruire la santé des Brésiliens, etc. Il y a quand même un problème aussi d'éthique et de déontologie. Et donc on importe des produits qui ont été fabriqués avec ces pesticides dangereux et on se retrouve avec des résidus de ces pesticides qui sont interdits en Europe mais qu'on retrouve dans nos assiettes en France, en Allemagne et dans les autres pays européens. Well, there's a very good reason, and it's called money. En octubre de 2018, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de la República Federativa de Brasil. Con este antiguo paracaidista al frente del país, la industria agroalimentaria tenía garantizada la libertad de acción. Tan pronto como fue elegido, prometió su lealtad a los jefes de la agroindustria, que se reunieron para celebrar su victoria. E eu digo a vocês, eu sou o empregado de vocês. Vocês são os nossos patrões. A vocês nós devemos a lealdade absoluta. Por vocês nós lutamos. Para favorecer la expansión de las tierras cultivables, la deforestación en el Amazonas continúa a buen ritmo. En 2019, más de 900.000 hectáreas de bosque se convertirán en humo, más que Córcega. Mientras Europa está preocupada, en los pasillos del poder en Brasilia se está produciendo otra tragedia. Hoje a gente vive uma liberação recorde de novos produtos agrotóxicos no Brasil. O Bolsonaro já liberou mais agrotóxico do que a gente tinha liberado na nossa história. Então, assim, sabe, já dobrou a quantidade de agrotóxico que é usado no Brasil. Parou. E, em alguns casos, se ameaçou de desbanir agrotóxicos que já estavam proibidos no Brasil. Quer dizer, é um retrocesso tremendo que a gente vive hoje. Un reino envenenado, pero sobre todo un mercado formidable para las multinacionales.
entre ellas 3 gigantes europeos: la suiza Syngenta y las alemanas BASF y Bayer, que absorbieron a Monsanto en 2018. Lejos de las fábricas humeantes, su comunicación escenifica un mundo en el que la felicidad está en la pradera, bañada en aire puro y productos sanos. Una especie de planeta ideal que dibuja el futuro de la agricultura sostenible. I think it's really important that agriculture not only feeds the world, but also does it in a way that takes care of our planet. En 2019, entre las 3 multinacionales facturaron más de 150.000 millones de euros. Les gustaría mantenerlo en secreto. Pero una ONG suiza con sede en Lausana no opina lo mismo. What? Way too expensive. I need lower prices. I don't care how. Publicae lleva 50 años investigando los abusos de las multinacionales suizas en los países emergentes. La asociación acaba de publicar un mapa del negocio mundial de Syngenta y de sus competidores Bayer y BASF. Le marché des pesticides, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, des dizaines de milliards chaque année, mais qui est extrêmement secret. Et il y a très peu de données, très peu de chiffres sur les ventes de pesticides. Les entreprises étaient toujours capables de se camoufler derrière le fameux secret des affaires, parce que ces données ne sont pas publiées, elles sont confidentielles. Et c'était effectivement la première fois qu'on arrivait à réaliser une cartographie complète de ces exportations. Y las cifras son de vértigo. En 2018, los 3 gigantes europeos vendieron más de 80.000 toneladas de pesticidas, prohibidos en Europa. Y el 90% de estos productos proceden de fábricas situadas en el viejo continente: Reino Unido, Italia, Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica e incluso España. Un tiers donc, des ventes réalisées en 2018 étaient des pesticides dits extrêmement dangereux, donc cancérogènes, tueurs d'abeilles, perturbateurs endocriniens. On parle au total de plus de 40 pesticides différents, substances, molécules dangereuses, interdites dans nos champs, qui ont été approuvées à l'exportation cette année-là, pour un volume total de plus de 80 000 tonnes. Ce n'est pas des petits volumes, ce n'est pas des petites quantités, c'est massif. ¿Hipocresía? ¿Cinismo? En cualquier caso, una estrategia de doble rasero que florece en el mercado brasileño. De vuelta a Mato Grosso, a través de un paisaje sin vida. Los campos de soja y algodón, hasta donde alcanza la vista, han sustituido al cerrado, el bosque original. No hay animales en estos campos, que están animados por un único ballet, el de los pulverizadores de pesticidas. En tierra o desde el aire. Aquí se autoriza la fumigación por avión. En Europa hace tiempo que está prohibida. El sapezal surgió hace 30 años, gracias al auge de los cultivos de soja, maíz y algodón. La ciudad vibra al ritmo incesante de los camiones cargados de productos agrícolas. Las mayores empresas agroquímicas de Brasil han instalado aquí enormes almacenes. También es la ciudad que más pesticidas utiliza en todo Mato Grosso. A veces se le llama la capital de la depresión, por su inusual tasa de suicidios. La profesora Marcia Montanari tiene un puesto en la universidad que lleva el nombre de André Antonio Maggi, uno de los magnates de la soja de Brasil. Fue él quien financió la construcción de la escuela. El personal conoce bien a Marcia, que lleva 6 años analizando el agua del grifo. Agua que beben cada día más de 1000 escolares. La legislación brasileña ya permite 27 pesticidas en el agua, pero Marcia Montanari ha encontrado más.
Além dos 27 resíduos de agrotóxicos que a legislação recomenda, né, da portaria de potabilidade da água, a gente também avalia os agrotóxicos mais usados aqui em Mato Grosso, né? Então, a gente detectou, da total de poços que nós acompanhamos, né, no município de Sapezal, metade deles, 50% dos poços artesianos das escolas que nós monitoramos, apresentaram resíduo de agrotóxico, né? E os principais resíduos que nós encontramos foram o metalocloro e a atrazina, né, na água. Então, água da chuva também a gente encontrou. Atracina, un herbicida prohibido en Europa desde 2003. Metolacloro, prohibido en Francia el mismo año. Os resultados que as pessoas fizeram foram bastante consideráveis, né? A escola em si, os profissionais, nós ficamos muito abalados com os resultados, mas alguma atitude em relação ao agronegócio não foi tomada, não que eu saiba. E também para proteger a água da escola? Não. Nada aconteceu, então? Não. Que eu saiba, não. Porque eu penso que para acontecer só se parasse de aplicar os defensivos, né? Mas como é uma região muito agrícola, a população vive disso, né? A questão econômica é muito forte no nosso município por causa do agronegócio, isso não ocorreu. A gente percebe que há um grande alinhamento, né, do poder público municipal com o agronegócio. É um tema bem sensível, né, para a comunidade, para o município. En Sapezal tratamos de conocer a los productores que dirigen la economía de la ciudad y utilizan estos pesticidas. Enviamos solicitudes a las multinacionales cuyos almacenes salpican la ciudad. Todas han rechazado nuestras peticiones de entrevistas. Estamos probando suerte con Escariote, una empresa familiar fundada en 2008. Uno de los directores, Claudio Escariote, es también teniente de alcalde de la ciudad. Al principio receloso, acabó accediendo a enseñarnos la empresa, que dice estar comprometida con la ecología y el respeto a la normativa. Então a gente faz toda uma parte, processo para cada vez mais a gente conservar o meio ambiente. Os nossos rios aqui, as águas, você enxerga 10 metros de fundura. Por quê? Porque não se deixa fazer lavoura na beira dos rios. Tem as APPs, que são áreas de proteção permanentes. Nós, produtores, tem que ter consciência que isso jamais deve ser derrubado na beira dos rios. Por isso que as nossas águas são limpas. Esse aqui. Aquí se alterna la producción de maíz y de soja. Não sei se você vai conseguir filmar aqui dentro. En los silos, los últimos quintales esperan ser vendidos. Para esta producción, Claudio Escariote utiliza todos los productos químicos que ofrece la industria. Os senhores, vocês usam atrazina para o milho, não? Como? Atrazina. Atrazina? Sim, usa. Porque o soja, na época do milho, nós temos o vazio sanitário. É um produto necessário? É necessário. Até que a atrazina nós usava muito mais antigamente. Hoje nós estamos usando menos. Por quê? Aí você faz glifosato com atrazina, nós usava uma quantidade. Hoje nós estamos usando a metade. E ela está fazendo o mesmo efeito. Nós vamos ter problemas para o próximo ano, talvez, do glifosato, que não vai ter mais. Temos uma deficiência grande de produtos. Para sustituir al glifosato, la agroindustria está pensando en utilizar un herbicida equivalente, el paraquat. Pero este producto está lejos de ser ideal. Nós até agora usamos praticamente nada ainda. Nós, a partir do ano que vem, se faltar o glifosato, vai ter que usar no lugar do glifosato. O paraquat, ele é muito volátil nas aplicações. E se você está usando aqui, se você não tiver vento certo, o clima certo, tudo, você pode matar uma lavoura do vizinho. Foi proibido. Foi proibido. E a minha pergunta era se um problema para vocês. Mas está tudo em evolução. Até ontem estavam comentando sobre esse assunto de paraquat ou não.
E aí eu não peguei bem o que eles estavam comentando, se vai ser proibido, mas no momento que faltar o glifosato, o que nós vamos usar? Provavelmente o mercado entendendo que essa proibição seria inevitável. Então o Brasil agora tem um estoque enorme dessa substância e a gente tem uma dificuldade adicional que vai ser agora proibir a venda desses estoques. Então o que fazer com essa substância? Por el momento, se siguen utilizando, sin duda. Y en el ámbito de la soja y los pesticidas, la gente se las apaña incluso con la normativa. A un lado de la carretera, un pulverizador está rociando productos químicos. Va en contra de la ley porque no respeta las distancias legales de seguridad. Nós estamos aqui a menos de 50 metros, né? Não é permitido que seja nem plantado tão próximo da rodovia, muito menos pulverizado, né? É realmente uma situação bastante perigosa, né? Do ponto de vista sanitário. Seguimos nuestro camino. De repente, pasa un avión rociando un producto amarillo en el campo de soja. Una vez más, viola la ley sobre fumigación aérea. Não fecha, ele não fecha. Para protegernos de la pulverización de pesticidas, mantenemos las ventanas cerradas y grabamos desde el interior del coche. Por ley, un avión fumigador debe cerrar sus válvulas en cuanto sobrevuele una carretera o cualquier zona habitada. Passou direto, enfim, não teve nenhum cuidado de observar a questão da estrada, né? E as pessoas passando. A gente percebeu que um motoqueiro passou logo em seguida, né? Praticamente junto com a pulverização. Então, é um risco muito grande, né? A saúde das pessoas que trabalham nessas fazendas, enfim, das pessoas que transitam nessas estradas, né? Então, a gente percebe assim que há um desrespeito, né? Um descaso com a legislação, né, brasileira e isso acaba acontecendo e não há uma fiscalização que dê conta, né, de punir ou de corrigir essas ações. En Sapezal, nuestras preguntas sobre los pesticidas parecen haber disgustado a Cláudio Escariote. Eu já até arrependi de ter feito a matéria, um pouquinho da matéria com vocês. O que podemos fazer? Eu fiz um paliativo para vocês hoje de manhã, não me comprometi com nada, só como funciona a empresa e tal. Então, assim, as outras coisas mais técnicas, não é assim para a gente... A gente tinha uma pergunta para fazer. Você falou da água, você conhece alguns estudos que foram feitos sobre a qualidade da água aqui? Só visualmente, né? A nossa água é limpa, mas se você ir no Rio Juruena, que dá aqui ou para trás, aqui você vai ver os rios, vocês vão filmar os rios tudo limpinho, coisa, não tem bar, não tem nada. Né? Tá. Então, mas assim, ter pegado a água, ter feito análise, não, isso não há necessidade porque ela é limpa, né? O senhor bebe a água da torneira? Dá para beber, dá para beber porque ela é limpa. Assim? Según Claudio, la agricultura no tiene ningún impacto en la calidad del agua en el Sapezal. Una afirmación que se desmorona con los análisis de Marcia Montanari. En Sapezal, la investigadora detectó 40 pesticidas diferentes. Estaban presentes en el 56% de las muestras de agua de lluvia y en el 83% de las muestras de agua del grifo. Esta contaminación del agua no solo afecta al campo. Sao Paulo también se ve afectada. La megalópolis tiene 27 millones de habitantes, más de una décima parte de la población brasileña. Ana Araña es una periodista de investigación especializada en temas de agronegocios. Logan Gabriel de Publicai le pidió que investigara el agua urbana en Brasil.
começou assim, eles me ligaram, a gente começou a conversar, estamos fazendo uma cobertura sobre agrotóxicos, eles me perguntaram, você bebe água da torneira da sua casa? E eu fiquei um pouco constrangida com essa pergunta, porque por que eu não deveria beber água, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque estamos vendo que tem agrotóxico na água. E eu estava grávida. E eu fiquei super assustada. Na hora eu parei de beber água de filtro, comecei a comprar água de garrafa e falei, não, vamos se associar e vamos começar a pesquisar essa história para ver o tamanho desse buraco. A partir de datos públicos, Ana Araña ha elaborado un mapa de la contaminación del agua en las mayores ciudades de Brasil, empezando por el estado de São Paulo y su capital. São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da atrazina, e de fato a atrazina está presente na água de São Paulo, né? Lendo esses dados, a gente descobriu que de 2014 a 2017 foram detectados na água de São Paulo 27 dos 27 agrotóxicos que são testados. Todos foram encontrados na água de São Paulo. Y de estos 27 pesticidas, 19 están prohibidos en Europa. Así, el agua que beben los brasileños no se consideraría potable en el viejo continente. En 2018, Ana Araña publicó su investigación. Según ella, en la mitad de las ciudades de Brasil, el agua que beben los habitantes de la ciudad está contaminada. Los resultados fueron recogidos por todos los medios de comunicación nacionales, pero las repercusiones no están a la altura del desafío. Eu fiquei bastante alarmada e mais uma vez me deu uma sensação, que é essa sensação que eu tenho como jornalista no Brasil desde que eu comecei a trabalhar, que é uma coisa insólita, assim, que você descobre uma realidade que é muito grave, só que elas não alcançam, né, a massa do debate público. Essa denúncia em especial, ela teve muita repercussão mesmo. A gente teve mais de 500 mil de visitas ao nosso mapa, a nossa ferramenta de consulta. Diversos veículos, foram mais de 400 veículos que repercutiram, então entraram em contato com a gente, fizeram matérias regionais sobre qual era a realidade da sua cidade. Foi excelente, só que a discussão morreu aí. Acabou. Las sustancias más utilizadas son el paraquat y la atracina, dos sustancias activas producidas principalmente por Syngenta y de las que Mato Grosso es un gran consumidor. Estas dos moléculas, creadas en los años 60 en Suiza, conquistaron el mundo a finales del siglo XX, a pesar de su reputación sulfurosa. Todavía autorizada en Brasil, la atracina está prohibida en la Unión Europea desde 2003. L'atrazine, c'est de nouveau un bel exemple de cette hypocrisie européenne, parce qu'au début des années 2000, il a été interdit en Europe parce qu'on a constaté qu'il polluait les nappes phréatiques et du coup l'eau potable. Encore maintenant, voilà, presque 15-20 ans après, c'est l'un des pesticides les plus détectés dans l'eau potable en Europe. C'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que c'est un pesticide qui, même à des très faibles doses, peut perturber votre système hormonal et affecter le système reproducteur. Tous ces pesticides interdits concernés par notre enquête, ce sont toutes des substances qui ont été utilisées en Europe, mais retirées du marché, car les autorités européennes ont conclu que les dangers et les risques posés par ces substances étaient trop élevés. Tóxica para la salud y para el medio ambiente, la atracina evoca el recuerdo de una catástrofe ocurrida en Basilea en 1986. Se produjo un incendio en un almacén de Sandoz donde se guardaban productos agroquímicos. Pendant plus de 2 heures, les flammes jaillissaient dans le ciel balois à plus de 50 mètres de hauteur. Para evitar una explosión aún mayor, se vertieron miles de litros de pesticidas en el Rin, incluidos 400 kilos de atracina. El río se consideraba irreversiblemente contaminado. Esta catástrofe de Chernóbil causó desolación y una inmensa ira. Warum verteidigen Sie sich immer noch? Warum
Entschuldigen Sie sich nicht in aller Form. Bajo la presión pública, Sandoz, que más tarde se convirtió en Novartis y luego en Syngenta, tuvo que trasladar su producción a Estados Unidos. Esto no le impidió vender atracina en Europa durante otros 16 años. Al igual que la atracina, el uso del paraquat también está prohibido en la Unión Europea. Pero no su producción. Fabricado en Inglaterra, representa en 2018 un tercio de los volúmenes de pesticidas prohibidos en Europa, pero exportados al resto del mundo. Le paraquat, c'est un herbicide extrêmement toxique qui a été développé dans les années 60. Pour vous dire, c'est-à-dire que ça fait bientôt 60 ans que ce pesticide est sur le marché. C'est un herbicide qui est si toxique que si vous avalez une seule cuillère à café, c'est la mort garantie. C'est un herbicide qui est responsable de milliers d'empoisonnements chaque année dans les pays en développement, des agriculteurs qui appliquent cet herbicide sans aucune protection et qui inhalent le produit ou sont exposés à travers la peau. Sin embargo, el paraquat sigue estando autorizado en algunos países. Para entender esta aberración, hay que analizar los procedimientos de evaluación y comercialización de estos productos. En todo el mundo se confían a organismos públicos, como la EFSA, la agencia europea encargada de la seguridad alimentaria. En Europe, on a encore des agences de régulation qui sont relativement bien dotées en experts et en ressources pour au moins relire ces dossiers. Et on peut s'imaginer ce que ça donne dans des pays qui n'ont pas les moyens de procéder à leur propre évaluation des risques. Et en général, dans les pays en développement, on a en moyenne à peu près 3 personnes, entre 0 et 3 personnes, parce que dans certains pays, il n'y en a pas. Entre 0 et 3 personnes qui s'occupent d'évaluer les risques posés par les pesticides et d'approuver ou non l'utilisation de certaines substances dans leur pays. Dans l'Union européenne ou aux États-Unis, on parle d'entre 100 et 300 personnes qui font ce travail. Et même quand on a 100 ou 300 personnes, on a des sérieuses questions qui se posent parce que les données sont fournies par l'industrie. Los fabricantes de plaguicidas son, en cierto modo, juez y parte. Son ellos los que realizan los estudios sobre la posible peligrosidad de sus pesticidas y los facilitan a las agencias de evaluación. Esto no es motivo de preocupación para Geraldine Kutas, directora del Sindicato Europeo de la Industria Agroquímica. Bien sûr, les données sont fournies par les industries parce que c'est une demande de la régulation. Nous devons présenter ces études scientifiques aux agences d'évaluation et on parle de milliers de pages par dossier. Donc, bien sûr, nous fournissons ces données. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait un déficit de capacité d'analyse de la part des autorités d'évaluation. C'est vraiment l'un de leurs arguments pour défendre leur métier, c'est-à-dire qu'ils disent mais les pesticides, c'est l'un des secteurs les plus régulés au monde, il n'y a aucun problème, circuler, rien à voir. Et c'est là qu'il y a un gros mensonge là derrière, c'est qu'en fait tout ce système d'évaluation des risques des pesticides, il est basé sur des études qui sont réalisées par l'industrie elle-même sur ses propres produits et qui sont confidentielles, c'est-à-dire que vous, moi, un universitaire, un chercheur ne peut pas aller vérifier si ce qui est présenté au régulateur tient debout. Et à chaque fois que ces études ont pu être rendues publiques, d'une manière ou d'une autre, suite à une décision de la justice ou suite à des enquêtes en cours de la part des régulateurs ou des tribunaux américains notamment, à chaque fois, on a constaté des irrégularités et des fraudes. Esto lo reveló un denunciante, un toxicólogo, que trabajó durante mucho tiempo para un laboratorio comprado por Syngenta. Mostró cómo se engañó a los organismos públicos durante más de 60 años. John Ailins demostró que ICI, que más tarde se convirtió en Seneca y luego en Syngenta, había falseado los datos de su herbicida estrella, el paraquat. Ailins fue contratado en 1986. Su misión: hacer que el paraquat sea menos peligroso, evitando las muertes por ingestión.
Paraquat actually is probably the most deadly pesticide which has ever been made. You know, and there are some nasty pesticides out there. Paraquat is absorbed from the gut very quickly. You know, after drinking, within 1 hour, you have the highest blood level. So we then thought, if you can remove the paraquat from the stomach, this would be a good approach. So I already knew that there was an emetic agent in the formulation. So I thought, well, there's already emetic in there. Why doesn't the emetic remove the gel in the stomach? You know, is there something wrong with the dose of the emetic or the concentration? John Eileen se remontó entonces a los primeros estudios de 1977. Indicaban que incluso en dosis elevadas, el agente vomitivo solo hacía efecto al cabo de 2 horas. Esto es demasiado porque solo se necesita 1 hora para morir por la ingesta de paraquat. Pero en el informe oficial, Syngenta parece haber falseado los datos. It had replaced some of the vomiting data from the clinical trial with other data from other patient trials, and totally ignored the fact that the dose level that they were recommending actually didn't work in humans. So I was quite astounded. Pero cuando John Eileen se alerta a sus superiores, they said to me that this would be very, very damaging for the reputation of not just the Central Toxicology Laboratory, but the company as a whole. And because I had discovered a new formulation with a high emetic, maybe this would solve it. 9 años después vino la desilusión. Es posible que John Eileen haya encontrado una fórmula más eficaz, pero la empresa no la tuvo en cuenta. En 1995, como exige la ley, el paraquat tuvo que ser reevaluado por la Unión Europea. Y el toxicólogo comprobó el expediente rellenado por el fabricante. And when I looked through this, I thought, hang on a minute, this still has the original fabricated data that is incorrect, and it's citing the same report which was written in 1977, which is incorrect. So I gave a detailed, probably 2 or 3 page response to agrochemicals saying, you cannot use this. Didn't you know that there was a problem? Nothing. I had nothing back, almost like nothing had happened. But in the EU, in 1995, they used the false data for re-registration and kept it on the market for another 10 years, with hundreds of people poisoned across Europe before they banned it. Why, according to you, why haven't they changed the level of emetic? Well, there's a very good reason, and it's called money. The cost of doing that was so prohibitive that they said this would destroy the group profits, i.e. ICI Group, for paraquat. No fue hasta 2007 cuando la Unión Europea prohibió el paraquat. Brasil acaba de prohibirlo, pero todavía se vende en Estados Unidos, India y Sudáfrica. Un profesor de toxicología clínica de la Universidad de Edimburgo calcula que ha causado casi 10.000 muertes. La agencia europea responsable de la evaluación de plaguicidas, la EFSA, se negó a ser entrevistada. En cuanto a Syngenta, tuvimos que conformarnos con las grabaciones institucionales recogidas en Internet. We realize that we, Syngenta, have to listen to farmers, NGOs, and to government regulators in an open conversation about what really is sustainable agriculture to make the right things happen. We're going to take that listening and turn it into commitments and continue to help make the world a better place for our children, our grandchildren, and countless generations to come. Se entiende, pues, que las multinacionales trabajan por el bien de la humanidad y, por tanto, también por la salud de los brasileños. Por mucho que periodistas e investigadores demuestren lo contrario, es difícil que se les escuche. Se enfrentan al poder de la persuasión y a los medios de un enorme lobby que sabe cómo tocar la fibra sensible. La agroindustria se ha hecho así con los servicios del hombre más famoso de Brasil, Pelé.
Eu passei a maior parte da vida dentro do campo. Hoje, a minha maior alegria é ver o meu país campeão em outro campo. O campo da agricultura. O time Agro Brasil faz bonito lá fora e aqui dentro também. Comida boa, saudável e barata. Time Agro Brasil, o campeão na produção e na preservação. É um discurso fortíssimo, em todos os meios de comunicação ele está presente, de que o agronegócio sustenta o Brasil e na verdade é o contrário, né? Esse atual modelo de agricultura ele não trouxe desenvolvimento social para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós perdemos mais de 1 milhão de trabalhadores no campo nos últimos 10 anos. A gente perdeu um pouco de ganho que a gente havia tido de segurança alimentar nos últimos anos. Atende uma classe que controla a propriedade privada da terra no Brasil, ou seja, 1% dos proprietários de terra controlam 50% da terra agriculturável no Brasil. Então, essa agricultura industrializada, ela atende ao interesse das transnacionais do setor químico e dessa pequena classe que controla a propriedade privada da terra no Brasil. Larissa Bombardi ha elaborado un atlas de la agricultura y los pesticidas en Brasil basado en datos públicos que establece de forma inequívoca los intereses cruzados de los químicos europeos y de los grandes propietarios agrícolas brasileños. Los primeros venden medio billón de productos tóxicos al año. Los segundos exportan 2.500 millones de soja y zumo de frutas a la Unión Europea. Para Larissa Bombardi, el objetivo de este comercio ya no es alimentar a la humanidad, sino vender el mayor número posible de pesticidas. Há uma inversão. Falar em agricultura hoje não é falar em produção de alimentos, virou outra coisa, virou produção de commodity, são coisas estranhas à própria alimentação. Eu entendo que não é a agricultura que depende da indústria química. A indústria química é que depende da agricultura para se viabilizar. Jair Bolsonaro ha fomentado este fenómeno. Apenas elegido en 2019, el nuevo presidente acude al Parlamento y nombró como ministra de Agricultura a una campeona de la agroindustria. La ex líder de los diputados que salieron de ella, Teresa Cristina. Primeiro, os parabenizo por ter indicado a senhora Teresa Cristina para ser a nossa ministra. Uma pessoa excepcional que tem demonstrado garra e competência para buscar soluções para o poder. En la Cámara de Diputados brasileña, Alexandre Padilla, antiguo médico, es ahora miembro de la oposición. Fue ministro de Sanidad con la presidenta Dilma Rousseff. Só para entenderem quem é a figura da Teresa Cristina. Ela é alguém que é profundamente defensora. Inclusive, ela quis mudar o nome na legislação de que não se chamasse de agrotóxico, se chamasse de defensores agrícolas. Enfim, não é nada disso. Os defensivos ou os pesticidas, como você disse, podem, do que queiram ser chamados, o nome certo é defensivos agrícolas ou pesticidas, que é pesticides, que é usado no mundo todo, são produtos que são remédios. Sim, as palavras são importantíssimas, elas têm muita força. A palavra agrotóxico é uma palavra usada no Brasil. Ela foi criada no Brasil, ela tem muita força, porque ela em si já mostra que a substância é tóxica. E quando você usa pesticida ou fitossanitário, ainda pior, você diminui o impacto que essas palavras têm. En abril de 2019, Teresa Cristina comparecerá ante los diputados. La oportunidad de Alexandre Padilla para cuestionar a la nueva ministra de Agricultura. Ministra, o que me preocupa? 4 cidades no estado do Mato Grosso encontrou na água dessas crianças da escola pública uma quantidade absolutamente injustificável de produtos agrotóxicos, entre eles a atrazina, que é cancerígeno, muito claro. A senhora ou o Ministério da Agricultura contesta esses estudos? Eu contesto, sim.
o Ministério da Agricultura contesta esses estudos feitos no Mato Grosso. Contestam porque os níveis detectados, né, estão aquém do que é exclusivamente de defensivos agrícolas. La ministra prefiere culpar descaradamente a los pequeños agricultores. Esse é o grande problema de intoxicação pelos produtores e principalmente pelos pequenos produtores que não têm essa capacitação feita para que eles tenham cuidado, apliquem com roupas apropriadas, com equipamentos apropriados, fazer a lavagem do equipamento, não fumar. Às vezes o sujeito fuma aplicando e no cigarro ele acaba ingerindo produtos químicos que ele está utilizando para aplicação no solo. Para esse programa, Su defensa de los pesticidas le ha valido un apodo, la musa del veneno. Durante meses le pedimos una entrevista, pero en vano. Os dois como líderes. Si Teresa Cristina autoriza los pesticidas a raudales, es porque cuenta con el apoyo de 200 diputados del mundo agrario. Fueron ellos los que sugirieron a Bolsonaro el nombramiento de su antigua jefa. Vamos a intentar reunirnos con ellos en el IPA, el Instituto Pensar Agro, un grupo de reflexión financiado por los fabricantes de pesticidas. Todos los martes los diputados del Frente Parlamentario Agrícola y los grupos de presión se reúnen allí para discutir la futura legislación y conceder entrevistas a los periodistas. Durante 2 meses pedimos conocer a su líder. Hasta el último momento, los responsables de comunicación nos hicieron esperar, mientras los diputados desfilaban ante las cámaras de los periodistas acreditados por la IPA. Por que os demais têm entrevistas com todos os deputados e nossos não? Não, esse aqui é da FPA. Ah. Entendeu? Não é que os demais estão tendo entrevistas, é porque aqui é da FPA, é uma parceria que a gente tem. Mas a gente tinha uma entrevista. Sim. A bancada ruralista, sem dúvida alguma, talvez o maior partido de direita do poder econômico no Brasil hoje. São famílias que, gerações, décadas atrás de décadas, comandavam o poder político no interior do país, tenta influenciar a pauta do país no Congresso, desde a liberação de agrotóxicos, retirada de regras ambientais, e eles dialogam com outras pautas para ganhar popularidade, se relacionam muito com as pautas conservadoras, anti-aborto, homofóbicas, misóginas, se associam muito à pauta da liberação de armas, a bancada do boi, da Bíblia e da bala, né? Tras 2 horas de espera, nuestras esperanzas se ven definitivamente frustradas. Então podemos esperar um pouquinho para que ele Assim, a informação que me passaram dele é que ele não vai falar hoje com a imprensa. Oficialmente não tem. No hay explicación para esta negativa, pero hay que decir que tanto en la IPA como en las altas esferas del Estado, los grandes propietarios no sienten la necesidad de justificarse. Incluso en el Tribunal Supremo. Sin embargo, uno de sus jueces, Gilmar Mendes, está en el centro de un escándalo medioambiental. Mendes no solo es juez, también es un gran terrateniente con una finca de 611 hectáreas. Rancho Alegre, en Mato Grosso. Cultiva soja, pero desafiando la ley. Pulveriza pesticidas cerca de los manantiales del río Paraguay, que se están secando. Esta zona está oficialmente protegida. En Diamantino, en el Ministerio de Justicia Regional, un joven fiscal intenta que se respete la ley. Error. Por exemplo, isso eu soube depois, pelo corregedor da minha instituição, que é responsável por verificar a minha conduta como promotor de justiça. Ele ligou para o corregedor do gabinete dele em Brasília
ele falou para ele, me xingou, me ofendeu, me chamou de louco, de gaiola, e disse para ele que tinha que tomar providências. El joven fiscal organiza una audiencia pública para exigir a los agricultores que reduzcan los pesticidas en esta zona protegida. Solo el juez Méndez se niega a respetar la ley. Este delito de lesa majestad le valió al fiscal Zapia una investigación disciplinaria. O que aconteceu foi, instaurou essa sindicância de que eu teria abusado dos meus poderes, de que eu tinha uma animosidade com o ministro e que por conta disso eu estava perseguindo. Eu fiz nas 19 ações. Nenhum dos proprietários fez representação ou formulou ou apontou qualquer irregularidade a título de punição disciplinar. Apenas o ministro, né? Então eu considero essa pena uma injustiça, porque está me punindo justamente por exercer meu dever, pelo aquilo que sou pago, em razão daquilo que sou remunerado, né? No trae nada bueno meterse con los poderosos. Tras una suspensión de sueldo de 45 días, Daniel Zapia prefirió pedir el traslado a otra jurisdicción. El juez Méndez sigue utilizando agrotóxicos cerca de las fuentes del río Paraguay. Y como juez del Tribunal Supremo, su voz tiene peso en la legislación sobre pesticidas. No respondió a nuestra petición de entrevista. Tras meses de investigaciones y rechazos, conseguimos una cita con uno de los mayores terratenientes de Brasil. En el noreste del país, en la frontera de los estados de Ceará y Río Grande do Norte. Campos de melones hasta donde alcanza la vista. 30.000 hectáreas, el equivalente a un terreno de 17 por 17 kilómetros. Agrícola Famosa es el mayor productor de melones y sandías de Brasil y uno de los principales exportadores del mundo. Emplea a 9.000 trabajadores. Un pequeño imperio dirigido por Luis Roberto. Vamos aquí para el escritorio, por favor. Luis Roberto es transparente y organiza una visita completa a la finca. La primera etapa es la fábrica donde durante la temporada 1 millón de melones llegan directamente del campo para ser preparados y envasados. Un melão chega do campo, lá, vira, água com cloro. Cloro? Cloro. Para que fazer? O cloro é para matar bactéria, é um bactericida. El 65% de la producción se exporta. La mayoría de los clientes son europeos. Agora esses palos já estão prontos, dependendo da marca, do tipo, ele vai para um cliente diferente, um país diferente. Então, se ele for para a Alemanha, ele vai para o Lidl, ele vai para o Audi. Se for para a Inglaterra, vai para o Tesco, para o Marks & Spencer, para o Sainsbury. Se for para a França, vai para o Carrefour. E assim por diante, a gente já tem Auchan, todos os supermercados europeus fornecendo diretamente. Aceptó recibirnos porque sus clientes son europeos. Los trabajadores aplican imazalil a los tallos del melón, una sustancia que es objeto de debate. Prohibida en Francia, se tolera para los productos importados. El personal lleva máscaras y guantes. Isso aqui é um fungicida chamado imazalil. Ele é permitido na Europa, com até 0,2 miligramas por quilo. E ele é usado aqui para fazer o tratamento no pedúnculo. Essa é a parte mais exposta da fruta. Onde está aberto, que é a forma do longo forte com a planta, e está mais exposto a ataques de fungos. Então isso é um fungicida para evitar que a fruta chegue lá estragada. Alex Carlos es el responsable de calidad de Agrícola Famosa. Nos muestra las pruebas que un laboratorio privado europeo realiza a las muestras de fruta antes de enviarlas a la Unión Europea.
Esse aqui é um exemplo, né, que nós temos dos nossos monitoramentos para garantir que todo produto que entregamos, que vendemos, ele é livre de qualquer contaminação, ele é livre de qualquer desvio em relação aos protocolos tanto do Brasil como da Europa. En los análisis señalamos a Luis Roberto la presencia de imidacloprid, un pesticida prohibido en la Unión Europea. Essa molécula de como é que chama? Imidacloprid. Alex, a molécula imidacloprid. Está proibida desde 2020 na Europa? Está proibido lá na Europa. Da Europa. Isso é da Europa? Imidacloprid na Europa. Então lá é não aprovado. Not approved. Para lá. Para lá. Isso. Só que não é aprovado aqui. Fala por quê, Alex? Sim. Qual é a razão de não estar aprovado? Você sabe por quê? Talvez, Alex, sobe aqui um pouquinho. Se vocês pesquisarem essas legislações aqui, ó, 2020, deve ter, essas legislações deve ter. Mas deve ser por questão ambiental. Não, se fosse de pessoas, saúde dos humanos, não estaria permitido a gente mandar para lá. Alex Carlos termina por encontrar el texto europeo que justifica la prohibición de imidacloprid. The risky pollinators are then honeybees. Here's the study that they are taking as a base to take this. En Brasil, en cambio, este producto está permitido. Alex Carlos nos muestra ahora la ley brasileña. Provado, né? Granulativo imidacloprid e da empresa Bayer e a classe toxicológica ambiental 4. Según esta lógica, el imidacloprid es tóxico para las abejas europeas, pero inofensivo para sus primas brasileñas. Así que no hay problema para Luis Roberto. Puede exportar sus melones de forma legal. A Europa está usando princípio cada vez maior, que chama o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Alguém falou, opa, então por precaução vamos parar. Vamos proibir andar de avião, porque o avião pode cair, então para ninguém andar mais de avião. Então teve um estudo que diz, o neonicotinoide pode estar causando mal às abelhas. O produtor europeu, então, não pode mais usar. Só que se o brasileiro quiser usar esse produto e fazer mal à abelha deles, é problema do brasileiro. Pero vamos a descubrir otros pesticidas aún más dañinos. Os defensivos ficam onde? Aqui? Tá bom. Chama ele para mim lá. Você que está responsável aqui? Eles queriam dar uma filmada nos estoques, explicar como é que é feito e se houver um vazamento, essas coisas, explicar para ele tudo aí. Los productos se clasifican según su peligrosidad. Tá bom. Avatar, quando ele é azul assim é porque ele é de baixa toxicidade. Esse aqui então não é tóxico. Quando é verde, tá vendo a diferença? Ó? Azul, verde. Verde é sem toxicidade nenhuma. Entre estos productos, Cronos, a base de mancozebe, prohibido en la Unión Europea desde 2021. Bravonil, fabricado por Syngenta, un fungicida que contiene clorotalonil, prohibido en Europa en mayo de 2020. Pirat, producido por BASF a base de clorfenapir, un insecticida prohibido en 2009. Mas ela queria saber se o produto fosse ruim para a saúde, você utilizaria ou não? Não, se tiver um estudo comprovado cientificamente que ele faz mal para a saúde, nós não usaríamos. E mesmo se é autorizado no Brasil? Mesmo se é permitido no Brasil? É porque essa pergunta ela não faz muito sentido, porque não sou eu que faço os estudos de que se ele é tóxico ou não. Entendeu? Não sou eu que faço. Quem faz são os órgãos governamentais, que a gente acredita que eles sejam sérios. Luis Roberto reconoce que la situación es ambigua, pero se somete a la ley y los textos vigentes le dan luz verde para exportar su producción. A riesgo de contribuir a un desafortunado efecto boomerang. Según la investigación de Larissa Bombardi, basada en documentos facilitados por la Comisión Europea, el 62% de los productos que llegan a Europa contienen residuos de plaguicidas.
y alrededor del 8% de ellos supera incluso los niveles permitidos en la Unión Europea. Então, o que de fato está acontecendo é aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento. Os agrotóxicos são proibidos na União Europeia, mas são vendidos para países como o Brasil, são usados aqui e eles potencialmente voltam no café, na laranja, no suco de laranja e nas frutas tropicais, eles voltam para a União Europeia. Então, esse é com certeza um elemento de preocupação da população, da sociedade civil na União Europeia. En Alemania, Greenpeace investigó los envíos de fruta importada de Brasil. Melones, papayas, higos y limas. En total, se analizaron 70 frutas en el laboratorio y se detectaron 35 pesticidas. Was uns überrascht hat, ist, dass wir fast überall, in fast allen Proben, Pestizidrückstände nachweisen konnten. Und 11 der 35 Wirkstoffe waren in Europa nicht zugelassen. Das finden wir schon alarmierend. Ja, wir haben zum Beispiel Chlorthallonin gefunden, das ist ein Fungizid. Das wird von beiden Herstellern, Bayer und BASF, in Brasilien vertrieben. Gilt als hochgefährlich, findet sich im Grundwasser wieder. Es gilt als krebserregend, es hat einen negativen Einfluss auf Tiere. Und deshalb ist diesem Stoff die Zulassung entzogen worden. Increíbles contorsiones europeas. Los pesticidas prohibidos en la Unión Europea pueden importarse siempre que no superen los límites de residuos. Para los fabricantes de productos fitosanitarios, estos límites de residuos son una garantía eficaz. Je comprends bien les inquiétudes des consommateurs européens par rapport à cette question. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une législation en Europe, comme dans tous les pays du monde, avec des niveaux maximum de résidus qui sont autorisés dans les produits qui sont importés. Et c'est justement ce qui garantit que les résidus de produits phytosanitaires contenus dans les importations aient une limite et ne soient pas toxiques pour les consommateurs et la santé du consommateur. Donc il n'y a aucun risque pour le consommateur européen à consommer des produits qui soient importés de n'importe quel pays du monde parce que la législation garantit que les résidus de ces produits ne sont pas toxiques pour les consommateurs. Algunos eurodiputados tienen una opinión diferente. Y la mera noción de límites de residuos provoca la consternación. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé maintenant les limites de résidus. Et ces limites de résidus sont autorisées, vous voyez, alors c'est 0,02 microgrammes par kilo, mais pourquoi il y a un seuil comme ça? Puisque normalement c'est interdit, ça devrait être 0. Alors, d'un côté, l'Europe, elle est fière de dire on a la législation la meilleure au monde, tous les produits très toxiques, on les interdit en Europe. Mais le fait d'exporter ces produits dans les produits tiers qui reviennent sous forme d'aliments, ils sont en train de contaminer aussi les citoyens européens. Donc ça fait un cercle de poison. Especialmente desde su estudio sobre la fruta importada, Greenpeace descubrió que algunas muestras superaban estos límites de residuos. Weil Höchstmengenüberschreitung heißt ja rechtlich gesehen, die Ware darf nicht verkauft werden. Das heißt nicht rechtlich gesehen, dass die Ware gefährlich ist, aber sie darf nicht in den Verkehr gebracht werden. Deshalb haben wir die betroffenen Händler angeschrieben und wir haben zusätzlich die Lebensmittelüberwachungsbehörden angeschrieben und gesagt, wir haben das und das gefunden, bitte sorgen Sie dafür, dass das nicht sich wiederholt. De los 10 minoristas cuyos alimentos fueron analizados, solo 2 se presentaron a Greenpeace. En cuanto a las autoridades reguladoras, ni siquiera se molestaron en responder. No quieren reconocer que las fronteras son verdaderos tamices para los pesticidas. Los productos en tránsito rara vez se controlan, ya sea en Brasil cuando los barcos salen del puerto o en la Unión Europea cuando llegan al muelle.
Las aduanas francesas nunca respondieron a nuestra petición de filmar. Le contrôle, il est extrêmement faible. Le seul point de contrôle, c'est au niveau de la législation sur les résidus de pesticides dans les aliments. Et déjà ça, c'est extrêmement faible parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, mais qu'on ne va pas forcément détecter en tant que résidus. Et puis ensuite, il n'y a qu'une partie des denrées importées qui sont contrôlées, toute une série des importations qui échappent à tout contrôle, et puis on s'en remet voilà, à l'autocontrôle de la part des importateurs. Para las ONG al frente de esta lucha, la legislación pasa por alto un punto esencial, lo que han llamado el efecto cóctel, producido por la combinación de varios pesticidas en una misma fruta o verdura. Das ist beängstigend, wenn man sich diesen Pestizidmix anguckt. Also die Bewertungen sind ja rechtlich gesehen immer auf den einzelnen Stoff. Und wenn ich jetzt, wie wir in einer Probe 5 verschiedene Pestizide finden, ist die Frage, was heißt das? Und die große Frage ist, die Wirkungen, addieren die sich, multiplizieren die sich, heben die sich auf? Quand vous avez toutes ces substances chimiques-là, dont une partie sont en plus des perturbateurs endocriniens, ça fait un effet cocktail qui est très difficile à mesurer, voire impossible à mesurer, parce que le nombre de combinaisons est infini, et qui va avoir une incidence sur la santé. Alors, quand on identifie un risque, qu'est-ce qu'on doit faire en face? Eh bien, on doit le minimiser, le réduire. Donc, commencer par enlever, interdire les substances potentiellement dangereuses pour la santé. A pesar de estas advertencias, Europa sigue autorizando la exportación de plaguicidas considerados tóxicos en su suelo a África, América o Asia. Esta situación permite a los fabricantes ocultar sus responsabilidades. Les 3/4 de ces produits sont exportés vers des marchés qui ont des réglementations très strictes. Les États-Unis, le Japon, l'Australie, même le Brésil. Ce sont des systèmes réglementaires différents de l'Union européenne, mais il n'en reste pas moins très stricts. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système, ils ont simplement des approches qui sont différentes. Esta normativa es suficiente según la industria química, pero tiene graves carencias. De vuelta a Ceará, en el noreste de Brasil. La industria frutícola se trasladó a la región de Limoeiro do Norte a principios de la década del 2000. Los campos de plátanos rodearon rápidamente los pueblos, como el pueblo de Tomé, con sus 2.500 habitantes. Pero el desarrollo económico forzado le está saliendo caro a la población, que se ve impotente ante las fumigaciones aéreas con pesticidas. En 2008, uno de los habitantes del pueblo, C. María, decidió luchar contra esta fumigación criminal. Rápidamente se convirtió en un icono mediático. Porque é uma luta muito pesada, é uma luta que nós estamos no fogo cruzado. O agronegócio aqui na Chapada não está nem querendo saber o que está pela frente, quer saber se retira o seu lucro e vai embora. Os aviões, eles não podem expurgar a 200 metros da comunidade, mas aqui ele passava por cima da comunidade. E o pessoal achava lindo. Quando o avião passava, via aquela nevezinha branquinha, aí o pessoal saía para fora para ver o avião expurgando. Eu mesmo, no meu quintal, eu tinha 150 galinhas, num dia só morreu 80 galinhas. Quando o avião terminou de passar, as galinhas começaram a morrer. E então Zé Maria disse, mas daqui a 10 anos, talvez eu não esteja vivo, mas daqui a 10 anos vocês vão ver o pessoal adoecendo de câncer, o pessoal, as crianças nascendo com má formação, vocês vão ver o número de doenças terríveis que vai acontecer, porque até a impotência dos homens o agrotóxico causa, né? Por desgracia, C. María no se equivocó. Su lucha le costó la vida. Lo mataron a tiros al lado de una carretera. El asesino fue detenido, pero la persona que supuestamente ordenó el asesinato, un gran terrateniente, fue absuelta.
Y en consonancia con los temores de C. María, han surgido graves enfermedades. Casi un 40% más de cánceres. Esta es la aterradora conclusión de un estudio científico realizado en la región. Ada Pontes es investigadora de la Universidad de Ceará. A su manera ha recogido la antorcha de la lucha de C. María. Principalmente após o assassinato do líder comunitário Zé Maria do Tomé, em 2010. As pessoas ficaram com muito medo de dar entrevistas. Então, a gente teve que ter muita tranquilidade, muita paciência e um diálogo intenso com os moradores e moradoras da comunidade. Lucía es la madre de una niña con pubertad precoz. Quanto tempo? Cadê as crianças? Olha, aqui foi da última consulta que ela estava com o pediatra. Gente, que a gente foi enorme. Mês passado. Caramba! Cabelão! Quase do tamanho do médico. Que linda, que linda. Ela tá magrinha, Lucia. Tá, ela esticando, esticou, né? Porque cresceu. Tá crescendo. Gente, que linda. Saudade dela. Su hija era todavía un bebé de 18 meses cuando aparecieron los primeros signos de la pubertad. Com 1 ano e meio, aí eu comecei a perceber algumas questões nela que eu achei diferente de outras crianças para a idade dela. A mama crescida, endurecida, e a gente fez vários exames e aí ele constatou que era o seio crescido e que era um processo avançado hormonal. E com 8 anos ela já tem todos os pelos pubianos, ela já é toda desenvolvida, então não teve como curar. En Tomé, otras madres informan a Ada Pontes de anomalías aún más graves. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E como é o nome desse rapaz? O João Faino. Gente, ele já tá enorme. 5 meses. 5 meses fez. La madre de Joao ya había dado a luz. Una niña llamada Sofía, que nació con una grave malformación. Todas as mães vinham com bebê pro quarto. E a minha não veio. Os doutores já são muito bons. Ótimo. Mas são muito cruel. Porque eles digam a verdade na sua cara. Eles sim, sua filha tá aqui, mas andou 3 dias para ela falecer. Porque ela nasceu com 2 buracos no coração. Tipo, aí veio a falecer. E eu fiquei com muito medo, eu tinha muito sonho, uma vontade enorme de ser mãe. Mas Deus foi tão maravilhoso que me deu uma bênção, um filho que eu tanto queria. Um filho saudável, perfeito, que é tudo da minha vida. Nem minha mãe. A filha da Jenny, ela tinha uma malformação cardíaca, uma malformação congênita cardíaca. Tem vários fatores que, sem dúvida, determinaram esse adoecimento, como fatores genéticos, fatores familiares, ambientais. E nos ambientais, a questão dos agrotóxicos é algo bem relevante. Aqui na comunidade do Tomé, a gente teve a ocorrência de 5 casos de malformações congênitas em menos de 2 anos. É uma comunidade pequena, que tem em torno de 2.000, 2.500 habitantes. Então, teve uma prevalência altíssima, muito maior do que a prevalência de malformações congênitas na taxa nacional do Brasil. Então, o questionamento era esse, se tinha relação com a exposição. Ada Pontes investigó la exposición de estas familias a los pesticidas antes de que nacieran sus hijos. Los resultados son edificantes. Lucía trabajaba en una escuela rodeada de campos rociados con pesticidas. A gente observava várias vezes quando o avião passava e jorrava nesse sítio que a gente dentro da escola a gente sentia
aquele vapor, aquele cheiro ruim, as crianças na sala de aula reclamavam, diziam, ó tia. Então, assim, a gente via relatos e também a gente observava pessoas com essa pele grossa, né, com essa coceira, com essa brotoeja e também muitos relatos de enjoo, de dores de cabeça, de náusea, de vontade de vomitar. El marido de Lucía trabajaba con pulverizadores. Olha, para vocês terem uma ideia, o cheiro dele era podre. O meu marido chegava, tomava banho, se limpava, passava um monte de coisa. Mesmo que ele usasse perfume, eu dizia para ele, quando ele suava, que ele evaporava, eu dizia, teu cheiro tá podre, tá com cheiro de veneno. Na pele, evaporando da pele. Teve uma época que ele se sentiu muito mal. Ele teve um processo de inflamação no fígado. Diane, la madre del bebé Sofía que murió al nacer, se encontró con una lluvia de pesticidas al principio de su embarazo, durante una operación de fumigación aérea. Su marido, que también se expone con frecuencia, no quiere hablar con nuestra cámara. La investigación de Ada Pontes no deja lugar a dudas de que los pesticidas son la causa de las tragedias que viven estas familias. E nós encontramos na urina dessas crianças metabólitos de piretroides. E os piretroides é uma classe de agrotóxicos, né? Existem pesquisas recentes que comprovam que uma exposição crônica a piretroide, mesmo que a baixas doses, pode ocasionar os problemas de saúde que a gente identificou aqui, como malformações congênitas e puberdade precoce. O meu sentimento, além da revolta, é tristeza, às vezes é raiva. Você fica imaginando como poderia ser diferente se isso não tivesse acontecido, se as pessoas não pensassem só no poder. Assim, são pessoas que não moram na comunidade, que não têm filhos nas escolas, que não têm parentes, que visam apenas o seu enriquecimento, que estão ali apenas para tirar o lucro e levar aquele lucro da nossa terra, sugar tudo que a gente tem e ir embora. A veces la lucha política da sus frutos. Renato Roseno, diputado de Ceará, hizo aprobar en 2018 una ley que prohíbe las fumigaciones aéreas en todo el estado. Esta victoria hizo que los grandes agricultores contraatacaran. A estratégia do agronegócio é derrubar a lei no STF, no Supremo Tribunal Federal, porque ele não quer, obviamente, que a lei se repita em outros estados. Existem vários outros parlamentos estaduais discutindo leis iguais, muito inspirados aqui por nós. Se nós ganhamos no Supremo, obviamente, esses outros estados terão um estímulo muito grande para aprovar suas leis. Otra revolución. El diputado Roseno propone ahora acabar con un escándalo fiscal. Os agrotóxicos não pagarem impostos. Ou seja, se você vai na farmácia e compra aspirina, você paga pelo menos 17% de impostos. Se você comprar glifosato, você não paga imposto. Isso é assim, absurdo, vergonhoso. Ou seja, o Estado estimula, né, a produção e consumo de agrotóxicos. Y por último, lógicamente, le gustaría que se pusiera fin a las prácticas duales de la Unión Europea. Se pode usar na Europa, pode se usar aqui. Isso é hipocrisia e esse modelo neoliberal, né, essa divisão internacional da economia, gerou aqui aquilo que se chama de zonas sacrificiais, para onde vão as atividades mais sujas.
né? E quem paga a conta? A saúde pública. Era necessário que, inclusive, a União Europeia revisse também os seus padrões de comércio e que não permitisse que essas transnacionais comercializassem aqui, né, aquilo que elas não conseguem vender lá. Invitada a Bruselas por los eurodiputados, la geógrafa brasileña Larissa Bombardi instó a la Unión Europea a abrir los ojos ante la situación. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer. Mais de 500 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil, em números oficiais. Então, é possível que nós tenhamos mais de 25 mil bebês intoxicados com agrotóxicos nesse período. Eu senti que os representantes da União Europeia se sensibilizaram. É desumano isso, é desumano vender substâncias que são proibidas no próprio território. A gente vale menos, a população no Brasil vale menos. 20%, cerca de 20% da população intoxicada no Brasil são crianças e jovens de 0 a 19 anos, mesmo bebês. A gente está diante de uma forma de infanticídio. Eu fico tranquila para usar essa palavra porque os dados mostram isso. O que são 500 bebês intoxicados com agrotóxicos? Como isso é possível? 5.000 veces superior. Su denuncia internacional no ha gustado nada a la agroindustria brasileña. Bajo amenaza, Larissa Bombardi decidió abandonar Brasil. Cada año, unos 50 activistas medioambientales son asesinados allí. Larissa Bombardi vive ahora en Europa. Que fazem uso dessa substância. En Bruselas, los eurodiputados enviaron una carta a la Comisión Europea para poner fin a este círculo de envenenamiento. Mais pour moi, l'industrie chimique à l'heure actuelle, pour moi, c'est des criminels. Il faut le combat des députés européens pour dire, attendez, là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on est en train de se bagarrer pour que ni la fabrication, ni le stockage, ni l'exportation puisse être possible à partir du moment où on interdit des molécules dues à leur toxicité. La Commission a bien mis noir sur blanc qu'elle reconnaissait qu'il y avait quand même là un sujet, une aberration, et qu'elle allait le prendre en compte et y répondre et aller vers une interdiction de la production et l'exportation de ces substances dangereuses. Todavía estamos muy lejos de eso, pero la Unión Europea tiene el poder de cambiarlo. L'interdiction d'importer des denrées alimentaires produites avec des pesticides interdits, c'est un puissant facteur de changement sur place. C'est-à-dire que quand les exportations de café ou d'orange vers l'Europe sont bloquées à la frontière parce qu'elles contiennent des résidus de substances interdites en Europe, là, ça peut provoquer un réel changement sur place vers des méthodes plus douces et plus sûres de production. Los eurodiputados y las ONG han recibido el apoyo del relator de derechos humanos de la ONU. Pero la Comisión Europea tarda en proponer una ley. En Francia, desde principios de 2022, la ley Egalim prohíbe la producción y exportación de estos pesticidas. Pero los decretos de aplicación podrían prever excepciones. L'Assemblée nationale a adopté. En Alemania, una moción similar fue rechazada por los diputados en marzo de 2021. Pero en el ámbito de los pesticidas, incluso en Brasil, lo peor ya no es seguro. El movimiento de los campesinos sin tierra lo demuestra. Este grupo de pequeños agricultores independientes del agronegocio son los mayores productores mundiales de arroz orgánico, que por tanto está libre de productos químicos. Até 2001 eu trabalhava plantando inclusive fumo com a minha família e outros produtos convencionais. E aí uma coisa que eu sentia é que até aí eu tinha muitos problemas de saúde, mas eu acredito que foi a relação com o uso de agrotóxicos, de venenos que eu usava antes, que levou a eu ter uma vida mais saudável, né? Faz 18 anos que nós produzimos arroz orgânico certificado, esse processo. Começou com poucas famílias e cada ano vai se incorporando mais. Esse ano que eu fui, o ano passado um pouco, esse ano que eu fui mais diretamente, né? Buscar condições, buscar investimento, buscar parceria. O grupo gestor, com essas, que é em torno de mais de 200 famílias hoje envolvidas e produtoras de arroz. Hein?
Então, é uma conquista muito grande, eu diria. É uma luta, digamos, que está pautada na ideia de justiça. É possível alimentar a população brasileira em suficiência, quer dizer, atingindo a segurança alimentar, e em soberania, com qualidade, com alimentos livres de agrotóxicos. É uma luz no fim do túnel, é uma experiência muito alvissareira que mostra pra gente, olha, isso é possível. Humildemente, los sin tierra han redescubierto el placer de trabajar con la naturaleza, no contra ella. Muestran el camino hacia otro futuro, para su salud, su país y nuestro planeta.